महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मी हयग्रीवाभ्यां नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते धातः संहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मौ तामहासंहिता इत्याचक्षते। अधाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् जौरुत्तररूपम् आकाशश्चन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अधाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यवुत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अधाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनको सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अधाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननको सन्धानो इत्यधिप्रजौ अधाध्यात्मम् अधराहनः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासंहिताः। य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदा संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्भवो वा समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासम् शरीरं मे वितर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना उर्वाणा चेरमात्मनः वासागोऽसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां पशुभिः स्वाहा आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा दिमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्नवस्य सोजानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविशस्ताः तस्मिन् सहस्रजाघे निभगाहन्वयमृधे स्वाहा यथा वः प्रवतायन्ते यथा मासा अहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवेशोऽसि प्रमाबाहि प्रमापद्यस्व भोर्भवस्व वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृदयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं महाजमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः
भूरिति वा अयं लोकः भव इत्यन्तरिक्षं स्वभरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गोषिमहीयन्ते भूरिति वा ऋजः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नो अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावाजेताश्चरस्रश्चतुर्धा चरस्रश्चरस्रो व्याहृदयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तनजिवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते विपोह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्र शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीन योग्योपास्य पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अधाध्यात्मम् प्राणो व्यानो प्राणमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवात्वगो चर्ममागः सग्रस्रावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत पाङ्क्तं वा इदगं सर्वम् पाङ्क्तेनैव पान्दग्रस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतनकृतिहस्मव अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगौ स्वामिति शस्त्राणि सगंसन्ति ओमित्यध्वर्यप्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसूति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नुवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च हयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाकोमौ उद्गल्याधितपस्तद्धितपः वृक्षस्य रेरिव पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रा वाजने वष्टमृतमस्मि द्रविणकोशवर्चसं मेधा अमृतोक्षितः त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनं वेदमनोच्याचार्यो अन्तेवासिन मनुषास्ति सत्यं वद कर्मञ्चरा स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तं मां व्यवच्छेत्सि न प्रमदितव्यं कर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचन
भ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं पितृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव अन्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितं यानि इतराणि अन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि मोजितराणि एके तस्मच्छ्रेयागोऽसो ब्राह्मणाः दयासनेन प्रस्तसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयम् प्रिया देयं धिया देयम् संविदा देयं अथयति रे कर्म विधिगित्सा वा वृत्तविधिगित्सा वा तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः परोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा अथाभ्याख्यातेषु तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः परोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा एष आदेशः एषवपदेशः एषा वेदोपनिषद एतदनुशासन एवमुपाधिरव्यम् एवमुचेदतु भाष्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः भवत्तर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशम् प्रथमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामवेद वक्तारमवेत् आवेन्मावेद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 मित्रश्च वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमस्ते वायो एव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु वक्तारमवतु अवतु वक्तारो शान्तिः 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 सहनाववतु नौ भुनक्तु वीर्यो करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 वारुणिः वरुणो पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तपोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्तपो तपो ब्रह्मेति तपोदप्यता तपस्तप्त्वा अन्नो ब्रह्मेति दिव्यजाना अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति अन्नो प्रयोत्यभिसंविशन्ति ते तद्विज्ञाय रेव वर्णं पितरमुपससार अधेहि भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तदपोदप्यता तपस्तप्त्वा नो ब्रह्मेति व्यजानात् अनाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्रयञ्जभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय रेव वर्णं पितरमुपससार अधेहि भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तदपोदप्यता तपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् शोक्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति प्रयञ्जभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय रेव वर्णं पितरमुपससार अधेहि भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तदपोदप्यता तपस्तप्त्वा विज्ञानो ब्रह्मेति व्यजानात् नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति ज्ञानं प्रयञ्जभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय रेव वर्णं पितरमुपससार अधेहि भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व
ब्रह्मेति शतबोधप्यदा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रजन्त्यभिजं विशन्तीति एषा भार्गवे वारुणी विद्या परमेव्योमन् प्रतिष्ठिता य एव वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या अन्नौ न निन्द्यात् प्राणो वा अन्नौ शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरौ प्रतिष्ठितौ शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितौ तदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या नं न परिचक्षीत तद्व्रतौ आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादौ ज्योतिप्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना महान् कीर्त्या कञ्चन वदतो अन्नो बहुकुर्वेद पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितौ एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत तस्मात् जया कया च विधया भक्पन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते तद्वै मुखतो अन्नगौराद्धम् मुखदस्मा अन्नगौराध्यते तद्वै मध्यतो अन्नगौराद्धम् मध्यरस्मा अन्नगौराध्यते तद्वा अन्ततो अन्नगौराद्धम् तदस्मा अन्नगौराध्यते एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेमजिति प्राणापानयोः इति हस्तयोः पादयोः विभक्तिरिति पायौ विमुक्तिरिति वायौ इति मानुषे समाज्ञा अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ मिति विद्युते यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रे आनन्दयित्युपस्थे सर्वमित्याकाशे प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति नमयित्युपासीत महान् भवति मानयित्युपासीत मानवान् भवति नमयित्युपासीत मन्यन्ते स्मै कामाः ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति ब्रह्मण परिवरयित्युपासीत पर्येणं म्रियन्ते द्विजन्तः सवत्राः प्रिया भ्रातृव्या अयश्चायो पुरुषे सावादित्ये स एकः एवं विद अस्मान् लोकात् प्रेत्या एतमन्नमयमात्मानमपसङ्क्रम्य एतौ प्राणमयमात्मानमपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमपसङ्क्रम्य एतौ विज्ञानमयमात्मानमपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्नि कामरोऽप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते ऊहा ऊहा अहमन्नमहमन्नमहमन्न अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्गश्लोककृतः गुश्लोककृतः गुश्लोककृत अहमस्मि प्रथमजागृतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य भाई यो माददाति स देव वाह
अहमन्नमन्नमदन्तमात्मे अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते तत्राय राजन्यं मरध्य वैश्यं तमसे शूद्रं तमसे तस्करं नरकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबं आक्रजाय योगो कामाय मुग्गश्चलं कृष्टाय मागधं गीताय सूतं ताय शैलोषं धर्माय सभाचरं माय रेभं नरिष्ठाय भीमलं अदायकारिं आनन्दाय स्त्रीशखं नमोदे कुमारी पुत्रं मेधाय रथकारं धैर्यजतक्षाणं श्रमाय कौलालं अजायैकार्मारं रूपाय मणिकारं भेवपं शरव्याय इषुकारं चेदम्बकारं द्याकारं दिष्टाय रज्जुसर्गं मृत्यवे मृगयं तकाय स्वनितं सन्धये जारं देहायोपपतिं निररत्यै परिवित्तं चे परविविधानं अराध्ये शोभनं चित्राय भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शं निष्कृत्येवे संस्कारी बलाय पदा नायानुरुधं नदेभ्यः पौण्डिष्टं शेकाभ्यो नैषाधं पुरुषव्याघ्राय दुर्मदो जवन्मत्तं गन्धर्वाप्सराभ्यो व्रात्यो देव जनेभ्यो प्रतिपदं हवेभ्यः कितवं यताय अकितवं शाचेभ्यो विदलकारं सुधानेभ्यः कण्टककारं सारेभ्यः कुब्जं देवमनं द्वार्भ्यः श्रामं नायान्धं अधर्माय बधिरं ज्ञानाय स्मरकारी प्रकामोऽध्यायोपथनं शिक्षायै प्रश्निनं उपशिक्षाय अभिप्रश्निनो मर्यादायै प्रश्नविवाकं प्रत्ययेस्तेन हृदयं वैरहत्याय पिशुनं विवित्यै क्षक्तारं द्रष्टाय सङ्गृहीतारं बलायानचरं ॐ ज्ञे परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनो दृष्ट्या अस्तसाधं मेधाय वादपल्पोले कामाय रजयित्री धार्वाहार माय आग्नेन्धं नाकस्य भ्रष्टायाभिषेक्तारं च विट्टमाय पात्रनिर्णेकं देवलोकाय पेसितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारं अवर्त्येवतायोपमन्थितारं सुवर्गाय लोकाय भागदुघं वरसिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं अर्मेभ्यो हस्तिपं यवाय स्वपं चे गोपालं तेजसेजपालं वीर्याय विपालं इराये कैलासं लालाय सुराकारं भद्राय गृहपं तेजसे वित्तधं अध्यक्षाय नक्षक्तारं अन्यवेयस्तापं क्रोधाय निशरं लोकायाभिसरं उत्कूलविकूलाभ्यां दृष्टिनं योगाय योक्तारं क्षेमाय विमोक्तारं वपुषेमानस्कृतं शीलायाञ्जनेकारं निररत्ये गोचकारी यमायासो यमसु अथर्वभ्यो वनोगां वत्सराय पर्यारिणी हरिवत्सराय विजाता वत्सराय पस्कद्वरी वत्सराय ते त्वरे राज विजर्द
నిర్జరా వత్సరాయ బలిగ్నే వనాయ వనపం న్యతోరణ్యాయ ధావపరోభ్యోథైవరం ఏషందాభ్యో దాశో స్థావరేభ్యో బైందం నఖలాభ్య సంస్కలో ఆర్యాయ కైవర్తం అవార్యాయ మార్గారో తీర్థేభ్య ఆంధం విషమేభ్యో మైనాలో సునేభ్య పర్ణగం గుహాభ్య కిరాదం సానుభ్యో జంభగం పర్వతేభ్య కింబోరుధో శ్రుత్తాయారుతలం ఘోషాయ భషం తాజ బహువాదినం అనంతాయ మోకం వీణావాదం రోషాయ తోనవద్మో ఆక్రందాయ ద్వంద్వభ్యాఘాతం నభ్యాయ శంఖద్మో భోభ్యో జనసంధాయం సాధ్యేభ్యశ్చర్మం నో భత్సాయై పౌల్కసం భోత్యై జాగరణం భూత్యై స్వపనం తులాయే వాణిజం వర్ణాయ హిరణ్యకారం విశ్వేభ్యో దేవేభ్యः సిద్బలం పశ్చాత్ దోషాయ క్లావం ప్రత్యై జనవాదినో ధ్యా అపకల్భం పుంసరాయ ప్రచ్ఛినం రాజ పొగ్గుశ్చలో మాలభతే వీణావాతంగనకం గీతాయ దశేషా పుల్యా ధర్మాయ భద్రవతే గుణబద్ధం గ్రహమణ్యం పాణి సంఘాతం నృత్తాయ మోదాయ నుక్రోశకం ఆనందాయ తలవం రాజాయ కితవం రాజ సభావినం త్రేతాయ ఆదినవదర్శం అపరాజ బహిస్సదం కలయే సభాస్థానం కృతాయ చరకాచార్యం ధ్వరే బ్రహ్మచారిణో సాచేభ్యశ్చైలగం నివాసాయే గో వ్యచ్చౌ రత్యేకోఘాతం క్షుతే గో వికర్తం తృష్ణాభ్యాంతం యోగం విక్రందంతో మాగుం సంభిక్షమానమపతిష్టదే పీఠ సర్పిణమాలభతే అత్తయే గోశలం చాండాలం అంతరిక్షాయమకోసనర్తినో మేఘలతిం సూర్యాయ హర్యక్షో చంద్రమసే మిర్మిరం నక్షత్రేభ్యః కిలాసో అహ్నే శుక్లం పింగళం రాత్రియే కృష్ణ పింగాక్షో ఆచే పురుషమాలభతే దానమపానో వ్యానము దానకో సమానంతాన్ వాయవే ఊర్జాయ చక్షురాలభతే బలశ్చంద్రమసే శ్రోత్రం ప్రజాపతయే పురుష చైతానరూపేభ్య ఆలభతే అతిక్రస్వమదిర్ఘ అతికృశమత్యకంసలం అతి శుక్లమతి కృష్ణ అతిశ్లక్ష్మమతి రోమశం అతి కిరీటమతి దంతరం అతి మిర్మిరమతి మేమిషం ఆశాయే జామ్యం దీక్షాయై కుమారీ బ్రహ్మణే కుమారీం సహనా భవతు మనోభనక్తు సహ వీర్యం కరవావహే తేజస్వినావధేతమస్తు విద్దిశావహై ఓం శాంతి 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 ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 అథ పురుషో హవై నారాయణో కామజత ప్రజాసృజేయేతి నారాయణాత్ ప్రాణో జాయతే మనః సర్వేంద్రియాణి చ ఖంబాయర్జ్యోరివాభ పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ నారాయణాత్ బ్రహ్మా జాయతే నారాయణాత్ రుద్రో జాయతే నారాయణాదింద్రో జాయతే నారాయణాత్ ప్రజాపతయ ప్రజాయంతే నారాయణాద్ ద్వాదశాదిత్యా రుద్ర వసవః సర్వాణి చ ఛందాగుంసి నారాయణాదేవ సముత్పద్యంతే నారాయణా ప్రవర్తంతే నారాయణే ప్రళయంతే ఓం అథ నిత్యో నారాయణః బ్రహ్మా నారాయణః శివశ్చ నారాయణః చక్రశ్చ నారాయణః కాలశ్చ నారాయణః దిశశ్చ నారాయణః దిశశ్చ నారాయణః ఊర్ధ్వశ్చ నారాయణః అధశ్చ నారాయణః అంతర్బహిశ్చ నారాయణః నారాయణ ఏ వేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం
నిష్కలంకో నిరంజనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాత శుద్ధో దేవ ఏకో నారాయణ ద్వితీయోస్తి కశ్చిద్ విష్ణురేవ భవతి ఏవం వేద స విష్ణురేవ భవతి స విష్ణురేవ భవతి నిత్యగ్రే వ్యాహరే ఇతి పశ్చాద్ నారాయణాయేత్యుపరిష్టామిత్యేకాక్షరో ఇతి ద్వే అక్షరే నారాయణ ఏతి పంచాక్షరాణి తత్పై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదం వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమధ్యేతే అనుబ్రవ సర్వమాయురేతి జనే ప్రాజాపత్యగోరాయస్పోషంగో భత్యం మృదత్తమశ్నుతే తతో మృదత్తమశ్నుత ఇతి ఏవ వేద జగానందం బ్రహ్మ పురుషం ప్రణవస్వరూపం అకార ఉకారమకార ఇతి ఏకదా సమభత్తదే కదో ఇతి యమత్వాముచ్యతే యోగి జన్మ సంసార బంధనాత్ ఓం నమో నారాయణాయేతి మంత్రోపాసక వైకుంఠ భువన లోకం గమిష్యతి పరం పుండరీకం విజ్ఞానఘన తదిదావన్మాత్ర బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్రో బ్రహ్మణ్య మధుసూదన సర్వభూతస్తమేకౌ నారాయణ కారణరూపమకార పరబ్రహ్మ ఏతదర్వశిరోజోధీతే ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపన్నాశయతి సాయమధీయానో దివసకృతం పాపన్నాశయతి సాయం ప్రాతరధీయాన పాపో పాపో భవతి మాధ్యందినమాదిత్యాభిముఖో ధీయానః పంచపాదకోపపాదకా ప్రముచ్యతే సర్వవేద పారాయణ పుణ్యం లభతే నారాయణ సాయుజ్యమవాప్నోతి నారాయణ సాయుజ్యమవాప్నోతి ఏవం వేద ఇతి నారాయణోపనిషత్ సహనా భవతు సహనా భునక్తో సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు తమస్తమా విద్విషావహై. ఓం శాంతి 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 అగ్నిన్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విలక్షణం విరాసం జుహోతన యస్య భాంతిరస్మయో యస్య కేతవః చేమావిష్టా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరపి సంవసానః నిన్నో దేవస్తువతే దధాతు ప్రజాపతిరోహిణీ వేతుపత్రే విశ్వరూపా బృహతి చిత్రభానుః సా నో యజ్ఞస్య సువితే దధాతు యథా జీవేమ శరదः సవీరాः రోహిణీ దేవ్యుదగాత్ పురస్తాత్ విశ్వభూతాని ప్రతిబోధమానా ప్రజాపతిగో హవిషా వర్ధయంతే ప్రియా దేవానాముపయాతు యజ్ఞో సోమో రాజా మృగశీర్షేణ ఆగన్న శివన్నక్షత్ర ప్రియమస్య ధామ ఆప్యాయమానో బహుధా జనేషు రేతః ప్రజాం యజమానే దధాతు యత్తే నక్షత్రం మృగశీర్షమస్తి ప్రియగో రాజన్ ప్రియతమం ప్రియాణాం తస్మై తే సోమ హవిషా విధేమ షన్నయేధి ద్విపదే సంచతుష్పదే ఆర్ద్రయా రుద్రః ప్రథమానయేతి శ్రేష్ఠో దేవానాం పతిరగ్నియానాం నక్షత్రమస్య హవిషా విధేమ మానః ప్రజాఘోరేరి షణ్మోత వీరాన్ హేతే రుద్రస్య పరివో వృణక్తో ఆత్రా నక్షత్రం జుషదాగో హవిర్నః ప్రముంచమానో దురితాని విశ్వా అపాగశకో సన్నుదతామరాదేవ్ పునర్నో దేవ్యరిస్ఫురాత్ పునర్వసో నః పునరేతాం యజ్ఞం పునర్నో దేవా అభియంతు సర్వే పునః పునర్వో హవిషా యజామః దేవాన దేవ్యదితిరనర్వా విశ్వస్య భద్రీ జగద ప్రతిష్ఠా పునర్వసో హవిషా వర్ధయంతి ప్రియం దేవానామప్యేతు పాథః బృహస్పతి ప్రథమం జాయమానః తిష్యన్నక్షత్రమభిసంబభూవ శ్రేష్ఠో దేవానాం పృతనాసు జిష్ణుః దిశో న సర్వా అభయన్న అస్తు తిష్య పురస్తాదుతమధ్యతో నః బృహస్పతిర్నః పరిపాతు పశ్చాత్
बाधेतान् द्वेषो अभयं कृणुताम् सुवेर्यस्य पदयस्याम इदगो सर्पेभ्यो हविरस्तु दुष्टो आश्लेषा येषामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षयन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्टाः हे रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः हे दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषा अनुयन्ति कामो तेभ्यः सर्पेभ्यो नक्षत्रे हवमागमिष्टाः यज्ञं प्रयतञ्जुषन्ताः ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः लोकं पितरः क्षयन्ति यागश्च विद्मयागो उत न प्रविद्मा मखासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्ताः गवाम्बधिः फल्गुनीनामृथित्वम् यमन्वर्णमित्रचारु भयगोसनितारगोसनीनाम् जीवन्तमुपसं विषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सञ्जिता देवा अनुसञ्जन्ति चेतः यमाराजादरस्तु विश्वान् मुषभोरोरवीति श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासे तत्त्वाविदः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमदरगो सुवीर्यो गोमदश्ववदुपसन्नुदेह भगोः दाता भगैत्प्रदाता भगो देवे फल्गुनीराभिवेश भगस्येत्तं प्रथमङ्गमेम यत्र देवैः सरमादं वदेम आयातु देवः सवितोपयातु हिरण्ययेन सुवृता रथेन हनुहस्तको शुभगं विद्मनापतौ प्रयच्छन्दं वपनिं हस्त प्रयच्छत्वमृतं वधीयः प्रतिगृह्णेदयेन दातारमद्य सविता विधेया यो न हस्ताय प्रसुभाति यज्ञौ नक्षत्रमभ्येति चित्रा शुभगौ सदं युवति अमृतं नर्चागुंश्च रूपाणि पिकुंशन् भवनानि विश्वा तन्न त्वष्टा ददित्रा विजष्टा नक्षत्रं भूरिदा अस्तु मह्यं तन्न प्रजां वीरवते गो शृणोतु भिर्नो अस्ते समयत्तु यज्ञं वायुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्या शृङ्गावृषभोरोर्वाणः समीरयन् भवनामातरिष्वा पद्मेषागुंसि नुदितामराति तन्न वायुस्तदनिष्ट्या शृणोतु नक्षत्रं भूरिदा अस्तु मह्यं तन्न देवासो अनुजानन्तु कामो मातरे मधुरितानि विश्वा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः द्राग्नि कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञौ पुरस्तादभयन्नो अस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे ज्येष्ठामिन्द्राग्नि भवनस्य गोपौ विशोचः शत्रो न पबाधमानो अपक्षुदतां नुदतामरातिं पूर्णा पश्चादुद पूर्णा पुरस्तात् मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यान् देवा अधिसंवसन्तः तमेनाकह्यमादयन्ताम् पृथ्वी सुवर्चायुभतिः सदोषा पौर्णमास्युदगाच्छोभमाना आप्याययन्ते दुरितानि विश्वा पुरुन्दुहं यज्ञं हव्यैर्नमसोपसज्जा मित्रौ देवो मित्रदेयन्नो अस्तु राधान् हविषा वर्धयन्तः शरन् देवेम शरदः सवीरा चित्रं नक्षत्रमुदगात् पुरस्तात् अनुराधा सैति यद्वदन्ते तन्मित्रयेति प्रतिभिर्देवयानैः अंतरिक्षे ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतोर्ये ततारा तस्मिन् वयम् अमृतं दुहाना क्षुधान्तरे मधुरतिन्दुरष्टे पुरन्दराय वृषभाय धृष्णवे
అషాఢాయ సహమానాయ మేధుషే ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠ మధుమద్దుహాన ఉరుంగృణోతి యజమానాయ లోకం మూలం ప్రజాం వీరవతీం విధేయ పరాచ్యేత నిరతిః భిర్నక్షత్రం పదభేత్తమక్తం అహర్భో యాజ్యజమానాయ మగ్యం అద్య సువితే దదాతు మూలన్నక్షత్రమితి యద్వదంతి పరాచీం వాచా నిర్రతిం నుదామి శివం వ్రజాయై శివమస్తు మహ్యం దివ్యాపయసాదం బభూవో యా అంతరిక్షవదమాత్ దివీర్యాః కామషాఢానుయంతి కామం తాన ఆపశ్యగ్స్యోనా భవంతో కోప్యాయాశ్చ నాద్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేధంతే ఋతప్రాసదీర్యాః షాఢా మధుభక్షయంతి తాన ఆపశ్యగ్స్యోనా భవంతో ఉపశృణ్వంతు దేవా తదషాఢా అభిసంయంతు యజ్ఞం నక్షత్రం ప్రథమం ప్రదతాం పశుభ్యః పశుభిర్వృష్టిర్యజమానాయ కల్పతా కల్యాయవయంత సువేశః కర్మకృతః సుకృతో వీర్యావతీః దేవాన్ హవిషా వర్ధయంతి అషాఢాః కామముపయాంతు యజ్ఞం యస్మిన్ బ్రహ్మాభ్యుదయ సర్వమేతత్ అముంచ లోకమిదమోచ సర్వం తన్నో నక్షత్రమభిదిత్య శ్రియం దధాత్వవర్ణీయమానో ఉభో లోకో బ్రహ్మణా సంజితేమో తన్నో నక్షత్రమభిదిద్విదష్టాం తస్మిన్ వయం పృతనా సంజయేమ తన్నో దేవాసో అనుజానంతు కామం శృణ్వంతి శ్రోణామృతస్య గోపా పుణ్యామస్యావపశృణామి వాచం మహీన్ దేవీం విష్ణుమత్రేమ చోర్యా మేనాగం హవిషా యజామః త్రేధా విష్ణురుర్గాయో విచక్రమే దివం పృథివీమంతరిక్షం తశ్రోణైతి శ్రవయిచ్యమానా యజ్ఞశ్లాఘం యజమానాయ కృణ్వతి అష్టో దేవా వదవః సోమ్యాసః దేవే రజసహస్రవిష్ఠా తే యజ్ఞం పాంతురజస పరస్తాత్ సరేణ మమృదగ్గ స్వస్తి యజ్ఞన్న పాంతు వదవః పురస్తాత్ అభిసంజంతో స్రవిష్ఠా పుణ్యన్నక్షత్రమభిసంవిధామ మానో అరాతిరగసకోసాగన్న క్షత్రస్య రాజా వర్ణోతి రాజః నక్షత్రానాగోషదపి శక్వదిష్టః తౌ దేవేభ్యః కృణుతో దీర్ఘమాయుః శతకో సహస్రాభేషజాని దత్తః యజ్ఞన్నో రాజా వర్ణ ఉపయాతో తన్న విశ్వే అభిసంయంతు దేవాః తన్నో నక్షత్రకోశదపి శక్తుషానం దీర్ఘమాయ ప్రతిరద్భేషజాని అజయేకపాదుదగాత్ పురస్తాత్ విశ్వారూపాణి ప్రతిమోదమానః తస్య దేవా ప్రథమయ్యంతి సర్వే ప్రోష్టపదాసో అమృతస్య గోపాః విభ్రాజమానః సమిధానభుగ్రః ఆంతరిక్షమరుహదగంధ్యాం తగుం సూర్యం దేవమజమేకపాదో ప్రోష్టపదాసో అనియంతి సర్వే అహిర్బుద్ధ్రియః ప్రథమానయేతి శ్రేష్ఠో దేవానాముతమానుషాణాం తం బ్రాహ్మణాः సోమపాసోమ్యాసః ప్రోష్టపదాసో అభిరక్షంతి సర్వే తారయేకమభికర్మ దేవా ప్రోష్టపదాసైతి యాన్ వదంతి బుద్ధ్రియం పరిషద్యగ్గుస్తువంతః అహిగో రక్షంతి నమసోపసత్యా పూషా రేవత్యందేతి పంతా పుష్టపదే మధువాజమస్యో ఇమాని హవ్యా ప్రయతాచుషానా సుగైర్నో యానైరుపయాతాం యజ్ఞం క్షుద్రాన్ పశూన్ రక్షతు రేవతీనః గావో నో అశ్వాగో అన్వేత పూషా అన్నగో రక్షంతో బహుధా విరూపం వాజకో సనుతాం యజమానాయ యజ్ఞం తదశ్వినా వశ్వయజోపయాతాం స్వభంగమిత్రో సుయమేభిరశ్వైః స్వన్నక్షత్రకో హవిషాజదంతో మధ్వా సంపృక్తో యదుసా సమక్తో यो देवानां विददो हव्यवाहो विश्वस्य दोतामृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं ज्योतिषानोपयातां नमोऽश्विभ्यां कुर्मश्वयज्ञाः अपवाप्मानं भरणेर्भरन्तो तज्जमो राजा भगवान् विजिष्टां लोकस्य राजा महतो महानिः सुगन्धः पन्तामभयं गृणोतु
यस्मिन्नक्षत्रे यमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यदिञ्चन्त देवाः तदस्य चित्रको हविषा यजाम अभवाप्मानं भरणेर्भरन्तो निवेशने सङ्गमने वसूनां विश्वारूपाणि वसोऽन्यावेशयन्ते सहस्रपोषको शुभकारणा नासान आगनवर्तत संविधाना यत्ते देवा अददुर्भागदे यममावास्ये सम्पदन्तो महित्वा सानो यज्ञं परिपिश्ववारैरयन्नो देहि शुभगे सुवीरौ नवो नव भवति जायमानोऽह्नाः केतुर्दशामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः
आपश्यग्स्यो न भवन्तो शिवे नमः चक्षुषा पश्यदा पश्यवया तन्वो वस्फुरत्वरं मे सर्वागो अग्नेगूरप्स्युतो हुवे वो मयि वर्चो बलमोजो निधत्ता पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण वितर्शनिः यः पोतासु पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीध्यत अग्ने क्रत्वा क्रतौ घोरन यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागातो यस्ये भक्वे स्तनवो वीतपृष्टाः तया वदन्तः स नमःद्येषो वयग्गस्यामपदयो न ईनां वैश्वानरो रश्मिर्मा पुनातो वातप्राणेने शिरोमयोभोः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्रविः वरिजिष्ठैर्देववन्मभिः अग्ने दक्षै पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋतुभिः संवृतकोरसो सर्वकोशपोतमश्नादि स्वधितं मातरिश्वना पावमानीर्य अध्येति ऋतुभिः संवृतकोरसो तस्मै सरस्वतेनुहे क्षीरगो सर्पिर्मधोदगो पावमाने स्वस्ययनेः सुदुगाहि पयस्वतेः ऋतुभिः संवृतोरसः ब्राह्मणे त्वमृतको हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथ अम कामान् समर्थयन्तु नः देवी देवैः समावृताः पावमाने स्वस्ययनेः सुदुगाहि कृतश्च्युतः ऋतुभिः संवृतोरसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हिदं येन देवा पवित्रेण आत्मानो पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तमा प्राजावत्यं पवित्रो सदाद्यामको हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयो पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सह मा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीत्या यमो राजा प्रमनाभिः पुनातु मा मूर्तयन्त्या पुनातो भोर्भवः शुभः तच्छम्योरावृणीमहे गातो यज्ञाय गातो यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु बेषडौ शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 यो ब्रह्मणवुद्धहार प्राणेश्वर कृत्तिवासा पिनाकी ईशानो देवः सन आजर्दधातु तस्मै जुहोमि हविषा कृतेन बिभ्राजमानः शरीरस्य मध्यात् रोचमानो कर्मरुचिर्य आकात् समृत्यपाशादपनत्य घोरामिहायशेन घृतमत्तु देवः ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्मपत्नी च गर्भं यमाददात् पुनरोपजयन्तौ सुवर्णरम्भग्रहमकमर्त्यन्तमायुषे वर्धयामो कृतेन श्रियं लक्ष्मीमोपलामम्बिकाङ्गां दृष्टीं च या इन्द्रसेनेच्छुदाहुः तां विद्यां ब्रह्मयोनिकौ सरूपामिहायुषे तर्पयामो कृतेन दाक्षायण्यः सर्वयोन्यः सुयोन्यः सहस्रदो विश्वरूपा विरूपाः ससोनवः सपदयः सयोध्यामिहायुषेन घृतमिदन्युषन्तां दिव्यागना बहुरूपा पुराणा आयुच्छुरो न प्रमृदन्तु वीरान् तेभ्यो जुहोमि बहुधा कृतेन मानप्रजागोरेरिशोमोत वीरान् एकपुरस्ताद्यैदं बभूव यतो बभूवर्भुवनस्य गोपाः यमप्येति भुवनकोसाम्बराये स नो हविर्कृतमिहायुषेत्तु देवः वसोन्रुद्रानादित्यान् नृपोऽन्यक्षान् गन्धर्वागश्च पितृगश्च विश्वान् भृगोन् सर्पागश्चाङ्गिरसोद सर्वान् कृतको हत्वा स्वायुष्यमिह याम शश्वत विष्णो त्वन्नो अन्तमः शर्म यच्च सहन्द्या प्रतेथा रामदुत्सुतवुत्सन्दक्रते अक्षिणौ आभिर्गेर्भिर्यददो नवो नमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रार्जाजिभूयिष्टबाजो अदते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्पदन्नो माहासीत्
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. షన్నా భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్ర బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి హృదం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. షన్నో మిత్రస్యం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మావాదిశం రథమవాదిశం సత్యమవాదిశం తన్మామావీత్ తద్వక్తారమావీత్ ఆవీర్మాం ఆవీత్ వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాచే యాచోదితా యాచానుదితా తస్యై వాచే నమో వాచే నమో వాచస్పదయే నమర్షిభ్యో మంత్రకృభ్యో మంత్రపదిభ్యో మామృషయ మంత్రకృత మంత్రపదయ పరాదుర్మాహమృషీన్ మంత్రకృత మంత్రపదేం పరాదాం వైశ్వదేవీం వాచముద్యాసకౌ శివామదస్తాం జుష్టాం దేవేభ్యः శర్మ మే ద్యౌః శర్మ పృథివీ శర్మ విశ్వమిదం జగతే శర్మ చంద్రశ్చ సూర్యశ్చ శర్మ బ్రహ్మ ప్రజాపతి. భూతం వదిష్యే భువనం వదిష్యే తేజో వదిష్యే యశో వదిష్యే రపో వదిష్యే బ్రహ్మ వదిష్యే సత్యం వదిష్యే తస్మా అహమిదముపస్తరణముపస్తరణ ఉపస్తరణం మే ప్రజాయై పశూనాం భూయాదుపస్తరణమః ప్రజాయై పశూనాం భూయా సంప్రాణాపానో మృత్యోర్మాపాతం ప్రాణాపానో మామాహాజిష్టం మధుమనిష్యే మధుజనిష్యే మధువక్ష్యామి మధువదిష్యామి మధుమతీం దేవేభ్యో వాచముత్యాసకో శుశ్రూషేణ్యాం మనుష్యేభ్యస్తమ్మా దేవా అవంతు శోభాయై పితరోనుమదంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. తచ్చమ్యోరావృణీమహే గాతో యజ్ఞాయ గాతో యజ్ఞపదయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వంజిగాతు భేషజం సన్నా అస్తు ద్విపదే సంచతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿನಾರಾಯಣ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಲ್ರಪ್ಪ. ओम श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्क्य केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदि. सोम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं सदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यत्प्रद्रवक्तात्या पारिषत्याः परशदं विघ्नं निघ्नं त्रिशतदं विश्वक्सेनं तमाश्रये. व्यासं वसिष्ठनप्तारं भक्तिपुत्रमगल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शकदादिं शुभोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. श्रीवैशम्पाय उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण भावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्चान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्नकं कमर्चन्द प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्. को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च वन्मुच्यते बन्धु जन्म संसारबन्धनात्. श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः. तमेव चार्चयन् नित्यं भुक्त्या भुष्यमव्ययम्
ध्यायन् स्तुवं नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतमवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मच यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं श्रवैरच्चेन्नुरस्तदा परमं यो महत्तेज परमं यो महद्दवः परमं यो महद्ब्रह्म परमं व्यपरायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवधानां च भूतानां यो व्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयाभवम् यानि नामानि कौमानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां वेदस्यस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दानिष्ठुकरा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां सूद्भवो बीजं सत्यदेवकीनन्दनः त्रिसामासामगसाम विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सूद्भवो बीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्दकी चक्रीति काङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रदाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति विश्वरूप ध्यानौ विष्णुप्रीत्यर्थे योगः धन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तास्तनस्ताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरविरचितै मुक्तपीयूषैर्वर्षैः आनन्दीन पुर्यादिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियतचुरचन्द्रसौधौकणेत्रे कर्णावासा शिरोर्ध्योर्मुखमपि दहने यस्य वास्तोयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विष्णुसुरगणगोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं तं रम्यते तं भृगुनभूषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयर्हं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायक्षाक्षं विष्णुं वन्दे लोकैकनाथं समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे पीतकस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायेताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये नमः।
वेदांगो वेदवित् कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुर्मूर्धा चतुर्व्यूह चतुर्गति राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्गतादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघः शुचिरुजितः अतीन्द्र सर्गसंगो दुदात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धस्वरानन्दो गोविन्दो गोविदां परिचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्तुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत सर्वदिक्सुन्दर सन्दाता सन्धिमान् च्युतः अजो दुर्मशनशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यसत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्वग्वी वाचस्पतिरुदारदी अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीर्णः सहस्रमूर्ता विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दनः असंवर्तनो निरोधनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतश्चादुर्जन्नुर्नारायणो नः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्युचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः विशाही विष्णुर्विषपर्वा विशोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः स्तुतिसागरः सुभुजो दर्दरो माग्नि महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो श्रीविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजोदितिधर प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो सुरेश्वरः औषधं जगदस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकत्कान्त कामप्रदप्रभुः युगादिकत्युगावर्तो नैकमायो महासरः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेश्च श्रीकण्डीनविशोषः क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्मयीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवान्निजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर् आदिदेवोपनन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिजनेश्वरः अनुकूलः सदावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीररुद्धो वृतात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलो सर्वो भीमः सर्वलक्षणलक्षण्यो समितिञ्जयः ईश्वरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताशनः उद्भवक्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानो परस्पष्टतुष्टपुष्टशुभेक्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो न योनेः वीरशक्तिपदां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुष प्राणद प्रणवप्रतः हिरण्यगर्भस्य तृग्नो वाप्तो वायुर्दोक्षतः ऋतुसुदर्शनकाल परमग्रह उग्रसंवत्सरो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणुं ज्ञानं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयूपो महामगः नक्षत्रनेमी नक्षत्री क्षमः क्षमा स्वामी निजो महेज्यश्च क्रतुसत्रं तथाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृतस्मुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो वापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मी सदक्षरम्
अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः कवस्तिनेमि सत्त्वस्तसिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्पतरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यपुरातनः शरीरभूतभृग्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतसोम पुरुषित्पुरुषोत्तमः नियोजय सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः मणिता साक्षी मुकुन्दो विक्रमः अम्बो निधि अनन्तात्मा महोदधिशोऽन्तकः अजो माहार्हौ स्वाभाव्योदिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मः श्रीकपिलाचार्य कृतज्ञो महीपति त्रिपदसाद्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोचितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो विक्षो महात्मा भगवान् नन्दी मनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाकण्डपरशुर्द्राविणो द्रविणप्रदः सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिनयो निजः सामगस्सामन् निर्वाणं भेषजं विशक संन्यासशान्तिपरायणं शुभाङ्गशान्तिदशुष्टा कुलेशयः लोहितो गोपतिर्गोप्ता विषभाक्षो विषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीमदाम्बरः श्रीधश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीभुवनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति सिंहसंशयः उदीर्न सर्वसक्षुर अनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिस्मानर्चित कुम्भो विशुदात्मा विशोदनः अनिरुद्ध नोमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिः हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णो वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं सुतस्तोतारणप्रियः पूर्णपूर्णयिता पुण्यपुण्यश्रवणोदसीर्तकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः सूरसेनो यदि श्रेष्ठ सन्निवाय सुयामनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नरः दर्पः दर्पदो तृप्तो दुर्दरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्ति सदाननः एको नैकसवक्यं यत् परमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः स्वर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनागति वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मान्यदो मान्यो लोकस्वामी तुमेधा मेजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो विशोदिधरः सर्वशस्त्रप्रताम्रः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मुखा चतुर्व्यूह चतुर्गति राजुष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु।
वनमाली गदी शार्ंगी शंकी चक्री च नंदकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत्वों नम इति इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां नाम् अशेषेण कीर्तितं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रे च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योदन समृद्धस्मात्म्यात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थी चाप्नपायात् कामे प्रजार्थी काप्नुयात् प्रजाम् मान्दे स्तोत्राय तत्कसमानसः सहस्रं वासुदेवस्य वासितं एतत्कृतीतयेत् यः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च असलां श्रियमाप्नोति प्राप्नोत्यनुत्तमम् न वयं क्वचिदाप्नोति वीर्यस्तविन्दति अवत्यरोगो धृतिमान् बलरूपविद्वान्वितः रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः हृदयान्यतिधरत्याशु पुरुषोत्तमः नाम वासुदेवाश्रयो मात्यो वासुदेव परायण सर्वात्मा याति ब्रह्म सनातनम् भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि वयं नैवोपजायते इमं सर्वं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं विश्वेश्वरमदं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति भक्ति समन्वितः उच्चेतात्मसुखशान्ति श्रीधृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामति करन्ते पुण्यानां सहस्रं बाध्येतमे नक्षत्रं कं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य व्ययनेन विदुतानि महात्मनः ससुरासुरगङ्गर्वं सयक्षोरराक्षसं जगत्वसेवस्तदेतं कृष्यस्य चतराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेलो बलं धृतिः वसुदेवात्मकान्यायु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च आत्मानामाचार प्रतिमं परिकल्पितः आचार प्रभवो धर्मो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमाजङ्गमं चैतं जगन्नारायणोद्भवं युधो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भून्त्यान्यकेकशः त्रीन् लोक्यान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं मदीयान् कीर्तितं पठेत चेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तो विश्वेश्वरमदं देवं जगतप्रभुमूल्यं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमः भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दनः भगवान् उवाच नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवः श्लोकमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः संशय ॐ नम इति असुवास वासनाद्वासि सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नम इति उवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं पवो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नमः इति उवाच
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र तातो तत्र श्रीर्विजयोतिभूतिर्दिवानीतिर्मम भगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् युक्तानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे अर्थाविच्छन्ना शिथिलाश्च भीता घोरेषु व्याधिषु वाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। स्मरत्सहस्रादशिकादिदीव्रं सुदर्शनं भास्करत्कोटितुल्यं स्मरद्विषां प्राणविनाशविष्णो चक्रं सदाहं चरणं प्रपद्ये विष्णोर्मुखोत्तानिलपूरिदस्य यस्य त्वनिर्दानवदद्वहन्ता सम्भाञ्जशण्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये हिरण्मयीं मेरुसमानसारं घौमोदगीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाप्यकराभिमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये रक्षे सुराणां गदिनोऽग्रगण्डच्छेदक्षरच्छोडितदिक्तदारं धं नन्दगं नाम हरे प्रदीप्तं गड्घं सदाहं चरणं प्रपद्ये यज्ञानिनादं श्रवणात् सुराणां चेदांस निर्मुक्तभयानि सत्य भवन्ति दैत्यानि बाणवर्षि शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेत नुतिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सत्यभावानि नश्यन्ति वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यत्रुच्चया वत्सु महाभयेषु इतं पदं स्तोत्रमनुकुलात्मा सुखी भवेदत्कृत सर्वरक्षः ॐ पुरस्तात् केशपादुचक्री झाम्बूदनप्रभा पश्चात् नारायणो शङ्की नीलजीमुदसन्निभः इन्दीवरदश्यामो माधवोत्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे बाष्पे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलपृथ्विष्णुः पद्मकिञ्चलसन्निभः आग्नेयां वरविन्दावो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमगट्गबाणिर्निरुद्ध्यां जलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रीधरणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभश्रीधरः पट्टसायुध विद्युद्भ्रभो ऋषिकेशो ह्यात्मानं ऋषिमुद्गरी हृद्मत्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कः समप्रभा सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपः सङ्काशो पाशहस्तो पराजितः स बाह्यान्द्रं देवं व्याप्य दामोदरस्थितः एवं सर्वत्र मच्चित्रनामद्वादशपञ्चरं प्रविष्टो अहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन ॐ नम इति ॐ आवदामभर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं त्रिशतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः पुष्पश्चैव पार्श्वदश्च महाबलौ अग्रधन्वानो रक्षेतां रामलक्ष्मणौ कौशिकड्गी चामबाणधरो युवा गच्छन्नमाकृतो नाम पातु सलक्ष्मणः आनन्द गोविन्द देशदात् नश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं वदामि सत्यमुच्यते यदा शास्त्रं परं नास्ति नारायणो हरि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्रीमद्गणंग परिपूर्ण शशिकोटि श्रीधर मनोहर सटापट लकांत
पालय कृपालय पवाम्बुदिरिभुक्तं दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह दुङ्गनगभङ्क्ति दलिदासुरवराश्रु पङ्गनव कुङ्कुम विपङ्किल महोर पंडित नितान कमलालय नमस्ते पंकज निषण्ड नरसिंह नरसिंह पौलिश विभूषण विभामरवराणां योगी हृदयेषु च चिरस्तु निगमानां राजदरविंद रुचिरं पदयुगं ते चेतसि सहास्तु नरसिंह नरसिंह पौलिश विभूषण विभामरवराणां योगी हृदयेषु च चिरस्तु निगमानां राजदरविंद रुचिरं पदयुगं ते चेतसि सहास्तु नरसिंह नरसिंह वारिज विलोचन मदन्ति मदसायां क्लेश विवचीकृत समस्त करणायां ये हि रमया सह चरण्य विहकानां नाद मधुरिह्य नरसिंह नरसिंह फाटक किरीट वरहार वनमाला तार रचना मकर कुंडल मणीन्द्रै भूषितमशेष निलयं तव वपुर्मे चेतसि सहास्तु नरसिंह नरसिंह इंदुर विभाविक विलोचन रमाया मंदिर महाम्बुजल सत्वर रदांग सुंदर सिराय रमतां दयि मनो मे नंदित सुरेश नरसिंह नरसिंह माधव मुकुंद मधुसूदन मुरारे वामन नृसिंह चरणं भवनतानां कामदकृणि निखिल कारण नयेयं कालममरे च नरसिंह नरसिंह अष्टगमिदं सकल भादगवयक्नं कामदमशेष दुरिधाभय रुभिक्नं दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह सुदर्शनाष्टकम् ओम श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्क केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रतिबड़ श्रेणी भीषणा वरगुणस्तोम भूषणा जनिवयस्तान धारणा जगदवस्थान गारणा निखिल दुष्कर्म घर्षणा निगम सद्धर्म दर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना ओम प्रतिबड़ श्रेणी भीषणा वरगणस्तोम भूषणा जनिवयस्तान धारणा जगदवस्थान गारणा निखिल दुष्कर्म घर्षणा निगम सद्धर्म दर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना शुभ जगत्रूप मंडरा सुर जनत्कास गंडरा शतमद ब्रह्मनंतिता सदमद ब्रह्मनंतिता प्रतिद विद्वत्स भक्षिता भजद हिर्बुच्य लक्षिता जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना स्फुटिदिडि ज्वाल पिंजरा मृदुधर ज्वाल पंजरा परिगद बृंद विग्रह परिमिद प्रज्ञ दुर्ग्रह प्रहरण क्राम पंडिता परिजन त्राण पंडिता जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना निजपद प्रीद सत्कुणा निरुपदि स्पीद षट्कुणा निगमनर्व्यूढ वैभवा निगमन व्यूह वैभवा हरिहयत्वेषधारणा हरबुरल्लोषकारणा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना धनुज विस्तार गर्तना जनित विस्ता विकर्तना धनुज विद्या निकर्तना भजद विद्या निवर्धना अमर दृष्ट श्रमिक्रमा समर जिष्ट भ्रमिक्रमा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना प्रतिमुखा लीड बंधुरा प्रतुमहा हेति दंतुरा विकट माया बहिष्कृता विविध माला बहिष्कृता स्थिर महायंत्र यंत्रिता दृढ़दया यंत्र दंत्रिता जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना महिद संपत् सदक्षरा विहिद संपत् षडक्षरा षडर शक्र प्रतिष्ठिता सकल तत्व प्रतिष्ठिता विविध संकल्प कल्पका विबुध संकल्प कल्पका जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना भुवन नेज स्त्री मया सवन नेज स्त्री मया निरवधिस्पाद चिन्मया निखिल शक्ते जगन्मया अमिद विश्वग्भयामया शमिद विश्वग्भयामया जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना विसदुष्टमिदं प्रबोधसारं पठतां वेङ्कटनायक प्रणीतं विषमे विमनोरप्रदावन्नः विहन्येद रदांग दुर्यगुप्तः कवितार्क्य सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमदे वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। देवी होते ना महालक्ष्मी अष्टोत्तर बच्चना महालक्ष्मी ओम देव्योवाच देवदेव महादेव महालक्ष्य महेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक
अष्टोत्र संलक्ष्य श्रोतुमिच्छामि तत्पदा ईश्वर उवाच देवि साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकम् सर्वैश्वर्यपुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यश्रवणं श्रवणात् भुक्तिमुक्तिदम् आजवस्य करं दिव्यं गुह्यात् गुह्यदं वरं दुर्लभं सर्वदेवानां सदुषष्टिकलात्मदं पद्माग्निरुचितां सदा शक्तिभिः सरसिजनने सरोजहस्ते धवलधरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मलोघ्ये त्रिभुवनभूतगिरिप्रसीदमुख्यम् ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सरभिं नमामि परमात्मिकां वासं पद्मालयां पद्माकुशी स्वाहां सदां सदां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विवाहरीं अदितिं सतितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलाकान्तां कामाक्षीं क्रोधसम्भवाम् अनुग्रहपदां मुक्तिमनगां हरिवल्लभां अशोकामामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मधर्यां करणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्द्रशीतलां मालाहचरणीं पुष्टिं शिवां शिवगरीं सदीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं नाशिनीं प्रीतपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्यां श्रीं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्वनीं वसुन्धरां उदरा राङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यगरीं सिद्धिं शयनसौम्यां शिवप्रां नृभवेश्मकदानन्दां लक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रजनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसनीं देवीं सर्वोभद्रभवारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्बन्धां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रदानतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगणाक्षलक्षविभवद्ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मादर्नमामि कमले कमलायताक्षीं श्रीविष्णुश्रुतकमलवासिनी विश्वमादर श्रीरोदये कमलकोमलकल्पगौरी लक्ष्मी प्रसीद तपदां चरण्ये त्रिकालं यो जपेत् विद्वान् षण्वासनं विजितेन्द्रियः दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रम् अम्बादं सदं येन श्रीमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रः भुक्त्वादिबलान् भोगान् अस्या सायुज्यमाप्नुयात् सायङ्काले पडे नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये परन्तु सिन्धये देवीं सर्वाभरणभूषिताम् ॐ महादेव्यैश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ
परसुराकटि क्रदनमाय जेनिखन्द्रस्यः प्रधरवटाय शोरिनहाय धया सुखे नीलामानिथन्प्रत युहुजुनावन्यस्यादित तेन कृतानमये निहन्या यवजुनागरे निशवति यवन्कृणाय धाकनेयजमायोज यशवरायादितं प्यानभाय यतो न अलते शूर्पकर्णे मायत गणराजतानाकानवयोग यगरवानं कृणन्येन शूर्पकर्णावायजन्त यवराप्रते 2019 we all met, and now 2022, 3 years of gap. The Lord gave Yamadharma some targets. So 2.5 years of wild corona. Now it is mild corona. We are also more relaxed. Now no mask, nothing. Life goes on. Yeah, 59 to 62. 62 completed in this body. Or this body is old 62 years. He left in 21. Time had come, she was sitting in the chair. She gave a look at me and passed away. Everybody has to go at some point of time. And when we love the soul, we don't miss the person. If you love the body, you will miss the person. That's all. Very simple. Sometimes kids write to me, Guruji, we miss you. If you love my soul, why will you miss me? You won't miss me. This life is very important. Next life we will see the Master is there to take care of the past and the future. You are expected to live the present. Mind is operative in the past, mind is operative in the future. There is nothing like a mind operation for the present moment. This moment, when we live, there is no mind operation. All that mind operation happens either about the past or about the future. Somebody was telling me my daughter is more than 36 years old. She is not getting married. Yeah, your daughter will get married probably if she wants to get married, yes. If that sankalpam is very tivram, automatically the marriage will take place. Most of the time the sankalpam for the person itself is not that strong. If you really want to get married, if you are very sure about it, you will get the boy.
or you will get the girl. It's more how strong and firm you are in your opinion. Somebody says, I don't have a job. There is plenty of work to do. This fellow doesn't have a job. Somebody has a job and he is not satisfied. The other day, a lady from US was writing to me, my husband gets money, but he is not having appreciation in the job. I thought only Indians don't appreciate. Even in US, that is the problem. I never thought in US there will be a situation where the employees are not appreciated or rewarded or awarded. I thought that's a problem, that's a malady only with the Indian corporates. I did not expect that lady to tell me even in US it is so. Then I told her, don't worry, someday your husband will get appreciation. Now he is getting money, na? Yeah, be happy with it. Keep sending money to me also. Yeah, unless you earn, I won't get money to do all my philanthropic services. So I want you to earn a lot of money with the hope that you will give a lot. The charity must be incommensurate to the income what you earn. Already that fellow has committed a housing loan, a car loan, a personal loan, a fridge loan, everything is there. Finally, take-home pay is just hand-to-mouth living. He says, Guruji, I don't have enough money to give for exam. For exam also you can put a loan and give no. One more EMI. For the car, for the house, all those things are personal. But Guruji is not personal. Guru is impersonal. Arey Guru, all these things are only being performed for you. I want you to earn more so that you can participate better in charity or religious services, whichever attracts you to what extent. But we are very cunning, very smart, very cunning. Human mind is so smart. I will tell you a joke about the human mind. 3 jackals were living in a cave. And outside on a tree there was a monkey. The monkey knew that 3 jackals are there. Just then a lion happened to come there. Now the monkey said to the lion, 3 jackals are there inside the cave. It is long since I had some flesh of a jackal. If you can kill them and eat for yourself, you can leave a bit for me also, because I have told you where the prey is. The lion was very happy. Long since he has also taken, he would like to have some jackal's meat so that he can also become very cunning. So he entered the cave. Then the jackal said, the jackal told to the female, his partner, don't worry. I told you already I am going to offer you lion's meat today. You will be getting the flesh of a lion. Don't worry. Manage the kid. Just in a few seconds, I am expecting a lion to come into the cave. I am able to hear the steps of the lion. Immediately the lion came out. And it asked the monkey, are you sure it is the jackal? It looks like something better than me. Though I am called the king of the jungle, the voice doesn't look like a jackal. The jackal can change its voice
very beautifully. It doesn't look like a jackal. Are you very much sure? I am very much sure. You please go in. Because it is a jackal, it is very cunning. You go inside. Once again the lion came inside the cave. Now the jackal said, I am able to hear the steps much closer, dear. Today we are going to have the dinner of beautiful lion's meat. It is long since I had lion's meat. So I am going to give you the flesh and blood of the lion. Then immediately once again the lion came out. Hey, that fellow talks like as though he is the king of the jungle. It doesn't look like. No, you are telling a lie. Now we will do one thing. You tie my tail to your tail. We will tie both the tails. I will come with you. I will lead you inside the cave. I will take you to the jackal. Come on, the lion said. And the monkey said, and the monkey tied its tail to the lion's tail so that both cannot run. Now the monkey led the lion inside the cave. Now the jackal said, I told you, no, I have a friend called Monkey. He is personally bringing the lion. So we are going to have a meet. That's all. Both of them ran helter-skelter. Human mind is similar to the jackal. It has its own reasoning. Mind is an expert. It is expert in arithmetic, mathematics. It's a very good mathematician. It is very good in manipulation. Long back, I'm saying 20, 25 years back, one guy had come from Kumbakonam. He wanted a job. Known to me, a boy. I had put him onto some factory in GD Matla. There I knew somebody. I said, please give him a job. He gave him a job of a watchman. He was there. Those days, they paid him 2,000 rupees. He can stay there itself. And he can live a life. Every month, he will come and give me 50 rupees. I will ask him, why are you giving me 50 rupees? You are getting only 2,000 rupees every month. Where is the necessity for you to give me 50 rupees? You please keep that 50 rupees. But he never listened. He used to give me. One day, he came to know that I am going to perform the yajnam. 2003, we had an yajnam at Chhatravada Narasimha in Ahobilam. We had a Gandharva Gana yajnam. He came and gave me 1,000 rupees. I said, you have only 2,000 rupees. How will you survive this month if you are going to give me 1,000 rupees? Is it not? As a guru, just because you are giving me, I cannot take it. Incommensurate to your living and incommensurate to your income only I collect. I don't collect more like GST. I collect only incommensurate to your income. Now I said, how is it? He said, every month I will write 100 rupees for gas, 100 rupees for provision, 100 rupees this. Finally, Guruji, 50 rupees I will put. The entire balance sheet will tally 2,000 rupees. This month I have started. First itself, Guruji, 1,000 rupees for a yajnam. Now the balance sheet will automatically tally, Guruji. There is no problem. See the attitude of this boy. Yeah, today he draws. He is a security officer in a very big company here. He draws about 1,00,000 rupees today. He started about 20 years back with a meager income of 2,000 rupees. He doesn't have much technical knowledge or any academics and all. Very normal guy, very sincere guy, very honest guy. Very honest. To find a honest person is very difficult today. Very difficult. Today it's a maddening rush. IT field. That's another
Is morning to night, night to morning. The wife is doing day shift, the husband is doing night shift. Both of them are in the same house, work from home, but they look like strangers. They never have time to even talk, leave alone sharing bed. They don't have time. Work from home. Where is the question of work from home? Home is home. Why to work from home? You work in office, you cannot work at home. When you work from home, what happens? The space, what your company has to give, they can rent out that space to somebody else. Because already you are working from home, no? Now that working from home has become a taste for them. Now they say permanently work from home. Whether corona is there, corona is not there, we are not bothered. Then suddenly moonlighting. What is this moonlighting? I was surprised. Somebody was telling me, in IT industry, moonlighting is going on. The same person is doing 2-3 jobs. That's called moonlighting. When you are at home, then I thought probably he is keeping the pressure cooker and all. That is the job he is doing. No, he is doing another IT job. And that is affecting the quality of his work. It seems this terminology is called moonlighting. When you are already employed with an employer, you are not supposed to take up another employment, but you cheat on the employer, and it is called moonlighting. Hey, if a little bit of money is coming, as long as your efficiency is good, and as long as you deliver what your employer wants, whether you work 12 hours or 24 hours, to another company, it doesn't make a big deal. What is the big deal in it? But your employer is not happy. He says that no, you cannot work. You cannot do 2 jobs. Once you have signed a contract with me, you have to be loyal to me, and you cannot trespass that loyalty. Some corporates say this. Some corporates are not bothered. They say as long as you have quality work, that's enough. I welcome this moonlighting. You know very well. Why? You know it. I told somebody I am doing 2 jobs. I said 1 job ka salary idhar de do na. Next month I asked him, no, I have left the job now. Life goes on. Today money is very important. Whether you like it, you don't like it, you have to earn a little bit of money. Otherwise even your kids are not going to respect you. Little bit of money is needed. You have to show at least on record. You should sit before a computer, before your kids, and do something. Taka, 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 taka. The kid must believe that you are working. And suddenly the kid comes and asks, "What? Hey, now I am doing office work." Nothing. Netflix is going on. Very good serials are coming. No. He has kept like this. No. Shh. Talking with the boss. Shh. We dupe. Everywhere we dupe. Mind always can manipulate. Heart cannot manipulate. Heart doesn't know manipulation. That is why I say heart must be above the mind. Mind must not be above the heart. Heart must be above the mind. Every religious leader always has heart above the mind. You have to bring the heart above the mind. That is where you shine. That is where charity, everything comes. You will be a very religious person. You will have a lot of godliness. Something. Sharing is when you live only you share. Father is in the last stage. All the properties are self-earned property. The kids are standing around. 3 sons and 3 daughters. Now dad is going to say,
Which house is for whom? Which shop is for whom? The kids are looking at the dad's face. Dad, at least now you say, please. Please you say to whom which property belongs. Already we have brought the advocate. We will take your thumb impression. Please tell something. Sri Jwala Prayoga Central Trust. Is it a passport to heaven? You think this is going to give passport to heaven? When you live, you share. Not on deathbed. On deathbed, even if you are not prepared to share, to your own kids, to your own children, if you are not prepared to share, what is the use of your donating it to Prayoga Trust? No point. When you live, you share. When you share, keep me also as one of the partner. Put me, let me also be. I am also a part of your family. I am not an outsider. I am not an outsider. I am a part of your family. I stand by you. Your kids may not stand by you, but I will stand by you. Certainly. Any point of time, the master always arrives. The master arrives well in time. That is why he is called master. We are not teachers. We are not educated scholars. But we are masters. There is a difference. Educated scholars say so many things and we go and shake our head and come without understanding anything. I had gone to one big Sanskrit scholar is giving some lecture on Bhagavad Gita. All are snoring. All are sleeping very well. Luckily, the person sitting to my left was not sleeping. He was awake. But he was shaking his head. Then I asked him, do you understand anything? Then you are shaking your head. My next person is shaking. When that fellow is shaking, I have to shake. Mullah Nasruddin went to Israel to see a drama in Hebrew. He never knew Hebrew. That was a comedy play. He was laughing. His wife asked, when did you learn Hebrew? You are laughing. Even I don't know, but that fellow is laughing. So I am also laughing. We simply ape others. It is the technique of the mind. The cunningness of the mind. We just ape the other person. We copy the other person. We are just a copycat, not the original. That's what they say. We always have that. And we will also boast. I have never told a lie to our kids. Both the sons were fighting at home. Father came and asked, why are you fighting? Father, we found this 100 rupee note on the road. We took a oath that we pledged. Whomever tells the biggest lie, we will give him that 100 rupees. So what for the fight? No, Father. I told one person and he is saying another person. We are not able to agree on who is telling the better lie. So we are fighting. Father told, in your age, I do not know even what a lie is. Both the kids agreed to give 100 rupees to the car. Yes, there cannot be a bigger liar than my father. What sort of a lie he is saying? Today he is telling so much of lies to my mother. And would he not have said lies? Definitely, he would have. Our kids are very smart nowadays. They know everything. They know everything.
They know everything. Ram and Shyam went to their grandmother and asked, Grandma, how are we born? Ram was 9 years, Shyam was 7 years. Then the grandma told, no, on the full moon day, from the rays, a ray will come and enter your mother. Immediately, Ram was born. Like that, when she was looking at the moon another time, another ray came and Shyam was born. Then Ram told Shyam, our grandma is very innocent. Shall we tell her what is the method? Kids are nowadays very clever. You need not tell them anything. They know everything. The more you hide, the more you will stand exposed. Kids are very smart, very smart, very, very smart. Your kids are more sharp. Please remember, future generation is going to be very, very sharp. It is going to better your intellect. Unless your intellect is better than them, you cannot handle them. In fact, you are not supposed to handle them. You are not supposed to condition them. You are supposed to encourage them to live the life. You must be supportive to your kids. You must stand by them. And you have to go with them, handle them that way. When Buddha was born as Sukhanatha, she was only 3 years old. Buddha was reborn as Sukhanatha. She told her father, please catch hold of my hand. Father said, you catch hold of my hand. Why should I catch hold of your hand? No, Dad, you should catch hold of my hand. What is the big difference? What is the big difference? Whether I catch your hand or you catch my hand, it is going to be one and the same. No, Dad, it's not one and the same. If I catch your hand, a danger comes, I will run away. But if you catch my hand, you will take me through that experience. Through the experience, he is a master. The master doesn't run away, the teacher runs away. Please remember, that is the difference. The teacher will also blame you. He will say, didn't I tell you that this is wrong and don't go into it? No. Master wants you to go through everything and then transcend. Transcendence is impossible through avoidance. Through avoidance, you cannot transcend. If you live with it, then you can transcend. You cannot. Sometimes we avoid our wives. You have to live with it. Then you can transcend. So you may have to live with everything. Then you will transcend that. If you are going to avoid something, you cannot transcend. That's the beauty of life. So learn to live with everything. Be a total person. Incidentally, good things will be there with you. Incidentally, some negative things will also be there with you. You are common. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavasishyate, Purnam, 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 Purnam. You ask our Brihaspati what he will say, what is Purnam? You ask him, he will say, it is totality. When I came out, he brought a Purna Kumbham and gave it to me. What is it? There is water filled in it. And he brought that Kumbham. Kumbham is good water. That is why in Rashi, Kumbham is good water. Makaram is drainage water. Shanaishwara is the lord of both Makara and Kumbha. He is the lord of Capricorn and Aquarius. Purnam. It is total.
Your life is always total. It cannot be too good, it cannot be too bad. And I was very young, I think I was about 7 years old. I was staying in Tiruvallur with my grandfather and grandmother. My grandfather was attached to a mutt where there is a Matadipati, great man. You know me, I was very rebellious, very mischievous when I was young. To handle me was very difficult. I asked my grandfather, can I touch him? Because people were prostrating from a distance. Can I touch him? My grandfather said, no, you cannot touch him. I went and touched him. He went inside. My grandfather came running behind me. I told my grandma, I did like this. Grandfather is very angry. She said, don't worry, I will handle it. Where is he now? He is with me. What do you want to know? That's all. Chupchap hoga. That's all. I surrendered to the right person. Life is all that. Be rebellious, no problem. Try whatever you want to try. It is a part of life. Please remember, finally you will surrender. There will be no problem at all. You have to go through anything and everything in life to transcend it. Otherwise, it's not possible. Be egoless. Drop your personality. Live with your individuality. I don't want to bore you more. Because all the way, Kudumbara wanted to test you people whether you are going to come or not. That is why almost he has chosen a hall which is nearer to Vijayawada than to Hyderabad. He wanted to put your loyalty to test. And today I can tell Kudumbarao that my people are very loyal, Kudumbarao. They have still come all the way. I never expected so much of crowd. Because as I was coming, Anirudh was driving the car, I was sitting. He was driving, Hapsiguda ho gaya hai, all right, a year only in a row. He is driving. I said, are we going to Vijayawada? No, Guruji, it has come here only, it is very near. So probably you have to go back, you have a lot of things. Let us keep in touch. Narasimhavadi, we are building it in a big way. The chief architect is Kudumbarao. You should come and see that place. It is so wonderfully being built. We have built a separate dining hall and a kitchen. In future, all our functions, the food will be cooked in our own kitchen there in Narasimhavadi. And the prasadam will be offered to everybody. There is a hall where around 200 people can sit at a time. Above that, we have constructed one more hall that is purely for Kalyana Mandapam purpose. And the first Kalyanam that is going to take place is on February 3rd. Dubai, getting married to Hyderabad. Ram Babu is getting married to Mandagini. That's going to be the first marriage in that Kalyana Mandapam. We are also going to use that hall for our Yantra Puja purpose. Above, there is a quarters for me. He has built a very luxurious apartment for me to stay. So I won't be staying anywhere else. I'll be staying in Narasimhavadi itself. We are having, first we have, as a part, we have started, because we more pray to our forefathers. Our prayers are more towards elders and forefathers. So since we belong to that
sampradaya. We are now building a kshetram, Janardana kshetram. Mahavitru Narayana, we are installing. We are building a temple for him. Then there is going to be a Yagashala, then Garuda Mandapam is there, Garuda will be there. Bala Ganapati is there facing. We have to do Pradishta of him facing the main gate. Then we have Garuda, Anjanaya. Anjanaya is the Kshetra Balaka of Nrsimhavadi. We are also going to have a Bhairava. January 23rd, the function is going to start. We expect a minimum of 18 days this time. Because we have to do the Pradishta part. After completing the Samprokshanam Pradishta, then we have to do the Yajnam, then we have to do the Yantra Puja, and then we are going to have the Sarpa Narayana Aradhana. That will be there for 3 days. So totally we are going to have the function for about 18 days. Donate incommensurate with your income, not after deductions, before deductions. IT alone we cannot avoid. You can reduce the IT amount. So I expect you all to join hands with me because it's a massive project. It's not a small project. Yantrams are all, I am making it in silver. One small 4x4 yantram to make. I have to make 100 yantrams. 4x4, one small yantram to make, it is about 125 grams of silver. That's the kind of investment. Lot of work is being done. If you want to see, you can go and see there. Lot of friends from abroad, US have also helped us in a big way. Locally also you are expected to participate and it will be very good for you because this is a temple being built by a prayogi. It is not a normal temple. You go there, anytime, anything, you get it. That is such a temple. We are going to make sure that everything is done perfectly as per Tantra Shastra. There will not be anything missed from our side. So we expect you also to participate in a very big way. Thank you very much for coming today. It's a great day to interact with you, that too on a birthday. Fine, that's good. It's nice, very good. You have been very nice. You have been excellent. You have cooperated all along. After 3 years, seeing you is really heavenly for me. I am very happy. Thank you very much. God bless you all. Shatamanam bhavati shatayu purushas satendriya ayur shebhendriye pratitishthati. Om tatsat Shri Lakshmi Nrsimha Arpanamastu. Om tatsat. Enjoy life. Bye bye.